तापर चढ़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मो सोनाली, मो ओडिशा रे जो है आज एटा मोर फर्स्ट ब्लॉग अच्छी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्लीज आपण मैंने मत समस्ते सपोर्ट करंतु। मैं सब बेले एमती वीडियो आनी पारे। आज पाखु आज हूँ जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी मोर सबू सांग मानू। आज आसिक 11टा है। आज दिन सारा जी एत वर्षा होड़े भी जाई होनी। देखो केमती पानी ये कुआड़े जीव देखा संध्या बेले केमिति कौन वेदर रोचे से हिसाब से प्लानिंग करवा। आम ये रेडी हो बुलवा जावाई मुझे लगुच मत कमेंट रे निहाती जनइबे। मो सह रुहतु मु कुआडे जाऊँगी वीडियो शेष जाए निहाती देखिए। आम आसिक पहुँची जाइए मंदिर मंदिर सब कम सारी मुझे वीडियो बन स्टाइल चलते मंदिर भितर आपको देखे दूसरी मंदिर चलते मो ये देखो मंदिर भितर व्यू। ये राधा कृष्ण भगवान अच्छा, गणेश भगवान अच्छा, बहुत सुंदर ठाकुर होती। हे भगवान मो भिडियो जो मैंने भी देखुं समस्त खुशी रखते। आ गोटे कथा ये देखने मंदिर पूरा पानी ऊपर पूरा चारिड़े पानी अच्छी मंदिर पूरा पानी ऊपर अच्छी। देखते ये सब नवग्रह भगवान अच्छा। ये गोटे कथा जानते ये बहुत सारा माछ भी अच्छा। एत सुंदर माछ अच्छा देखिले पूरा मन खुशी हो। चलतु मुझे देखेदे। यहाँ ही देखो पूरा मंदिर व्यू केमी कमेंट निहाती जनइबे। ये देखो पूरा पानी। ये देखो केते माछ अच्छा। ये माछ सब जो लोक देखिए से पाखु पलि आसवे कहीं समस्त दाना दिखती ना। जो लोक देखुं से पलि आस। ये देखो मुझे छिड़ा ये मो पाक पलि आस मुझे खावाई देवी कुआड़े। चलते देखा देखो केते माछ। मत देखिए सतरे बहुत खुशी लगुला। से देखु जड़े दाना दौरान माछ मान से माछ अच्छा देखते सुंदर सतरे देखा। ये देखना केते माछ सतरे मत एत खुशी लगुला। मुझे चली पाखक देखापी। ये मुझे छिड़ा मो भाई मोर वीडियो बनाऊला। देखते केते माछ सतरे केते सुंदर देखा। इच्छा होता धरी नियंती कि बढ़िया सुंदर देखा। मत भी इच्छा होता दाना देवाई। आपण मानक भी सतरे एमती देखिकी खुशी लगुच कि नहीं आप निहाती कमेंट जनइबे। मत तो सतरे सब देखिकी बहुत खुशी लगुला। सेपटे सब बहुत छोट छोट माछ अच्छा। ये देखु व्यू। ये सब बड़ बड़ माछ अच्छा देखते। मुझे देखे जमा रही पारे। दाना नहीं आसिक मुझे दाना खावाई देदेली। देखुना मुझे सब दूर को दाना दौले कहीं दूर भी छोट माछ अच्छा ना दूर छोट माछ खाइबे। देला सब बड़ माछ गुड़ा चढ़ी जाऊँ। देखुना सब दूर को छड़ी छोट माछ बड़ माछ समस्त मिसिक खाइबे। समस्त पेट भर्ती हो। भाग्य
ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଛକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାକୁର ଏଇଟା ରୁହି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଏତେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ଯାହା ବି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗରେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖାଇଦେବେ କ'ଣ ଅଛି ସେପଟେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏମିତିକା ଆମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ବି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ପୁରା ଏବେ ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆସିକି ବିଚ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାନି ନା, ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଚ୍ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସବୁ ଠିଆ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ବିଚ୍ କେମିତିକା। ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠି ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ସେମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଛାଡ଼, ହେଇ ଏଠି ଦେଖ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବା, ଛାଡ଼ ଆପଣ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବିଚ୍ରେ ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି 2 ଜଣ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହ, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବି। ଏ ଦେଖ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲିଲେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ହେଇକି କିଛି କହୁନି, ଏ ଦୁଇଟା ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଇଏ ତ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଟପେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଲା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା, ସେ ଚାଲିଲା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର। କ'ଣ କହିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଏଇଠି 2 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।